ani mande muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso kana balaba aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ ka émission kolonkalani ni y'a deuxième partie ami koyita ala ka sini kɛnɛya di ma ami koyita a n'a denw bɛɛ lajɛlen a musomanw ni cɛmanw ala ka sini kɛnɛya du bɛɛ lajɛlen ma ami koyita jeli de finesse a tɛ tɛmɛ nin kan quoi an b'u bɛɛ lajɛlen fo jeliya ka minɛ jeli kolon na funɛya ka minɛ funu kolon na mabɔya ka minɛ mabɔ kolon na garankɛya ka minɛ garankɛ kolon na numu kolon fana numuya ka minɛ o la ami koyita ala ka sini kɛnɛya di ma denmuso minnu bɛ faransi yarabi minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ ani mɔdenw ala ka sini kɛnɛya d'u ma ayi aw ba jiginna yɔrɔ foyi t'aw ba la a ka baara kɔnɔ jeliya kɔnɔ dɔnkilida kɔnɔ artisiya kɔnɔ bon an b'aw ba fo ami koyita jeli de finesse a danden dɔnkili mande a kɔrɔ de ka di manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso émission kolonkalani an bɛna deuxième partie daminɛ n'an tilal'o la donc kolonkalani ye mɔgɔ mun minɛ an bɛ sɔrɔ ka n'o la ou bien an bɛ nin kɛ kolonkalani ye mun minɛ jamana a ɲagaminen don jamana a bilisalen don jamana a durulen don jamana fan si tɛ yen k'i b'a fɔ k'a ka nɔgɔ mun na bon Mali kɔnɔ foyi man ɲi foyi de man ɲi ok foyi man ɲi foyi ma deli ka ɲɛ foyi ma dilan ok aw yɛrɛ ka jamana kuturu c'est-à-dire jamana kuturu n'i ye kalan jateminɛ ka kalan jateminɛ ka pɔsiw jateminɛ ka jamana kuturu jateminɛ k'o jamana cɛkɔrɔbaw jateminɛ cɛkɔrɔba minnu ni denmisɛnninw jugu y'u ye cɛkɔrɔba minnu n'u kan ka jamana jɔli fɔ cɛkɔrɔba minnu n'u kan k'u cɛsiri jamana ko la cɛkɔrɔba minnu n'u kan ka sa jamana ko la musokɔrɔba minnu n'u kan ka sa jamana ko la n'i ka jamana kuturu jateminɛ mɔgɔ miliyɔn 20 cɛkɔrɔba si tɛ yen mun bɛ fɛ ka sa jamana ko la mɔgɔ miliyɔn 20 cɛkɔrɔba si tɛ yen jamanadenw dalen don cɛkɔrɔba mun na k'i bɛ nin cɛkɔrɔba ta ka nin bolo wuli Mali kɔnɔ k'i bɛ mɔgɔ 10 jɔ mɔgɔ 10 bɛɛ b'a fɔ ko an dalen don nin cɛkɔrɔba la ten mun nana n'o ye parce que denmisɛnninw tigɛra faw la mun ye denmisɛnninw tigɛ faw la faw yɛrɛ kɛwale i y'a faamuya jamana yɛrɛ ɲɛnabɔli ko bɛɛ tora baw bolo du kɔnɔna ɲɛnabɔli tora baw bolo i y'o faamuya wa du jɔli ko tora baw bolo furu sirili ko tora baw bolo faw bolil'u ka responsabilité la faw c'est-à-dire faw ma se ka jɔ u fa jɔyɔrɔ la faw ma se ka jɔ dutigi jɔyɔrɔ la faw ma se ka jɔ u ka yɛrɛwoloya kɛnɛ kan faw ma se ka u ka faya wale kɛ faw ma se ka cɛbakɔrɔya wale kɛ i y'a fɔ faw siranna faw y'u yɛrɛ kɛ mɔkɛw ye k'a sɔrɔ olu ye faw ye faw y'u yɛrɛ kɛ mɔkɛw ye baw y'u yɛrɛ kɛ mɔmusow ye k'a sɔrɔ fa ninnu ye faw ye baw ye baw ye faw ma se ka jɔ fa jɔyɔrɔ baw ma jɔ u ba jɔyɔrɔ la denw tiɲɛna mɔgɔ miliyɔn 20 o bɛ jamana mun kan cɛkɔrɔba miliyɔn 20 den jamana mun mɔgɔ ye mɔgɔ miliyɔn 20 jamana mun bonya ye 1 million et quelques kilomètres carrés jamana mun kɔnɔ ni mɔgɔ kalannenw bɛ yen jamana minnu kɔnɔ ni tubabu kalan donna jamana mun kɔnɔ plus de 100 kɛmɛ halisa o jamana kuturu minnu taara kalan kɛ faransi olu b'o jamana kɔnɔ minnu taara États-Unis olu b'o kɔnɔ minnu taara Rusiw fɛ olu b'o kɔnɔ o jamana ka dɛsɛ ka jɔ démocratie nalen ka n'a bila bi la halisa o jamana kɔnɔ cɛkɔrɔbaw minnu kalanna olu ma se ka démocratie basigi olu ma se ka démocratie fɔ o jamana kɔnɔdenw ye halisa o jamana ministres ma se k'o maracogo fɔ o députés ma se k'o maracogo fɔ o jamana politiciens ma se k'o maracogo fɔ depuis olu siw ma jɛ fo ka na olu siw jɛ olu si ma se k'o jamana maracogo fɔ o jamana kuma min na démocratie mana o bi ka maracogo min na o démocratie ma fana ka mara o maracogo kelen na k'o turu bi ta ka da kunfinw kun non aw ni ala cɛ nin politicien baden politiciens ka dɛsɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ politiciens ka dɛsɛ k'u jɔ u fanga jɔyɔrɔ politiciens ka dɛsɛ ka jamana mun ka sariya n'o ye jamana sariyanta justice
ka dɛsɛ k'o bila o place la ka dɛsɛ ka députéya bila a place la ka dɛsɛ ka ministrew bila o place la ka dɛsɛ ka sɔrdasiw dɛmɛ ka dɛsɛ ka jamana kɛlɛ ko kuma fɔ aw ni ala cɛ mɔgɔ miliyɔn 20 n'olu ka jamana ɲagamina 100 o mɔgɔ miliyɔn 20 ka tila ka n'u jɔ k'olu bɛ hɔrɔnya fɔ k'olu b'a fɔ ko ka jamana kɔnɔ ko ka yuruku dabila mais yuruku dabila baga mɔgɔ de bɛ yuruku dabila mɔgɔ mun yɛrɛ tɛ ka yuruku kɛ mɔgɔ de b'i dabɔ yuruku ko kuma na mɔgɔ mun ma deli ka yuruku kɛ mɔgɔ de bɛ se ka yuruku kɛla minɛ ka yuruku kɛla kɛlɛ ka jamana kɛ jamanadenw ta ye parce que Karatabugunin kɔrɔ kamalenkɔrɔw sigilen n'u bɛnna ko la da ye donda kelen bɔda kelen n'a ma bɛn da ko la Karatabugunin kɔnɔ kamalenkɔrɔw sigilen fan bɛɛ ye bɔda donc an bɛ mun fɔ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ bɔda ɲuman de la o tɛ ya c'est-à-dire sama ju kɔmi ɲɔgɔn tɛ soso ju kɔmi ɲɔgɔn tɛ sama ye ni sama binna k'a woro kari ni soso binna k'a woro kari bɛɛ fanga de b'i woro kari ok bɛɛ fanga b'i woro kari donc anw yɛrɛ ka wuli sa kɛ est-ce que jamana bɛ se ka bin jamana mun démocratie b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka bin jamana mun ni sɔrɔdasi ɲɛnamaw b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka bin jamana mun ni gendarme ɲɛnamaw b'a kɔnɔ est-ce que jamana bɛ se ka bin jamana mun ni polisi ɲɛnamaw b'a kɔnɔ jamana bɛ se ka bin jamana mun n'a sɔrɔla k'a mara kanu k'a mara dusu ko jamana dusu b'a politiciens la jamana bɛ se ka bin fo tan wa jamana mun kanu b'a sɔrɔdasiw la a y'a faamu olu bɛ fɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ka sɔrɔdasiya dɛmɛ o jamana bɛ se ka bin tan wa est-ce que jamana mun politiciens bɛ fɛ k'a jɔ jamana bɛ se ka bin jamana kuturu kalandenw ka jamana bin fo mɔgɔ kalandenw yɛrɛ ka t'u dogo diinɛmɔgɔw kɔfɛ ka jamana bin fo sɔrɔdasiw ka t'u dogo diinɛmɔgɔw kɔfɛ ka jamana bin fo députéw ka t'u dogo diinɛmɔgɔw kɔfɛ ka jamana bin fo diinɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ti baara la fo ka tila ka na olu ka tila ka na tɔw ka n'u dogo olu kɔfɛ mais c'est la honte totale mais jamana mun tɛ ka mara ni diinɛ sariya ye jamana mun kɔnɔ ni sariya si ma sɛbɛn arabukan na jamana mun sariya si ma ta kuranɛ kɔnɔ jamana mun sariya si ma ta hadisa kɔnɔ jamana mun sariya si ma ta bukayiru kɔnɔ jamana mun sariya si ma ta misiri la jamana mun sariya si ma ta misiri welela ka so o jamana kɔnɔ o bɛ se ka bin k'o ta tiɲɛ k'o fago fo ka t'o jamana siri diinɛmɔgɔ dɔw la diinɛmɔgɔ minnu fana ni bɛɛ y'u dɔn ni nkalontigɛ ye diinɛmɔgɔ minnu fana ni bɛɛ y'u dɔn ni nata ye diinɛmɔgɔ minnu fana ni bɛɛ y'u dɔn ni kuma filafɔ ye diinɛmɔgɔ minnu fana n'olu tɛ alakira ko fɔ olu tɛ muhamadu ko fɔ olu tɛ ala ko fɔ olu tɛ arijinɛ fɔ olu kɔni fana bɛ yen bamakɔ aw bɛ fɛ an ka danaya jumɛn da aw kan maliko mana kɛ ka tɛrɛntɛ mangoro namasa fara la ka bin mangoro fara ka wuli k'i jɔ ni si fara ye i ma talo fɛn na i ma bi fɛn kan i ni fɛn ma wuli bilahi ka talo namasa fara la ka bin mangoro fara ka wuli k'i jɔ ni si fara ye i ma talo fɛn na i ma bin fɛn kan i ma talo fɛn na i ma bin fɛn kan i ni fɛn ma wuli maliko la i y'o faamuya wa jigiw tɛ se mɔgɔw jigi dalen don minnu kan olu tɛ se minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni jigi kan ka da kan olu tɛ se a dara minnu fana kan olu tɛ se parce que nin si ta tɛ maliko ye maliko pourquoi pas maliko la opposants k'u ka campagne kɛ silamɛw ka to yen ka hakilina ɲuman di mɔgɔw ma sɔrɔdasiw ka taa sɔrɔdasiya kɛlɛ kɛ gendarmew ka gendarmeya kɛlɛ kɛ polosiw k'u ka baara kɛ ok gouvernement baarakɛlaw bɛɛ k'i ka baara kɛ mais pourquoi sɔrɔdasiw bolilen don ka n'u ta kɛ politiki ye i y'a faamuya wa sɔrɔdasiw nan'u ta kɛ politiki ye gendarmew nan'u ta kɛ politiki ye polosiw nan'u ta kɛ politiki ye dɔgɔtɔrɔw fana nan'u ta kɛ politiki ye commerçants nan'u ta kɛ politiki ye école maîtres nan'u ta kɛ politiki ye écoledenw nan'u ta kɛ politiki ye i y'a fɔ église fana kɔnɔ olu ɲinɛna Jésus kɔ olu ɲinɛna i y'a fɔ Marie kɔ olu ɲinɛna Noël kɔ olu ɲinɛna Pâques kɔ olu nana politique la
silamɛw olu ko Muhamadu tɛ politique de bɛ yen ala tɛ politique de bɛ yen Magan ko tɛ tiɲɛ ye y'a fɔ député bulon de ye tiɲɛ ye Madina ko tɛ tiɲɛ ye i y'o faamuya wa constitution ko de ye tiɲɛ ye ala ko tɛ yen i y'o faamuya wa c'est à dire ala ko tɛ yen i y'o faamuya wa élection de labɛnni olu fana nana o de la mais est-ce que jamana bi se ka jɔ jamana mun fakona fo ka taa fɔ ko diinɛmɔgɔw u ma kalan u ma eli vote ma k'u ye jamana bɛɛ jigi kana da olu kan mais nin ye fako dan ye mɔgɔ kalannenw ka fako nin ye taatiɲɛ dan ye intellectuels ka taatiɲɛ nin ye tigɛna dan ye intellectuels mɔgɔw tigɛra olu de la aw minnu faw kalannen don aw faw sirannen don aw faw ka kalan a ma nafa ɲɛ aw minnu baw kalannen don aw baw kɛra fugari ye u ka kalan ma mako ɲɛ aw minnu ye tubabuw ka kalan kɛ aw ye fugariw de ye o de kama jamana ta tiɲɛna tan aw ye fugariw de o de kama jamana binna tan aw yɛrɛ fana aw dɛsɛra aw jɔyɔrɔ kɔrɔ o de kama jamana binna tan ka aw ka diɲɛlatigɛ ta k'o di diinɛmɔgɔ dɔ ma ka aw ka jamana jɔcogo ta k'o di diinɛmɔgɔ dɔ ma k'aw ka siniɲɛsigi ta k'o di diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma k'aw ka jamana ɲɛtaga ta k'o siri diinɛmɔgɔ dɔ la mun ma jamana jɔli kalan kɛ a fa m'a kɛ a ba m'a kɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ o aw bɛɛ ka taa aw siri olu la ko aw bɛ aw siri olu la aw fɔ aw ye kalan minnu kɛ est-ce que la aw taara école la fo ka taa aw tila aw kɛtɔ ka examen kɛ i y'a faamuya wa examen question jumɛn dira aw ma ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ minnu ye DEF kɛ aw ka sujet jumɛn taara bi diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kan minnu ye doctorat sɔrɔ aw ka doctorat est-ce que la a sɛbɛnni jumɛn taara bi diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kan ko diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ jamana jɔ sariya kɔnɔ aw b'a dɔn o tɛ tiɲɛ mais aw bɛ se cogo di ka n'aw ka jamana diɲɛlatigɛ ta aw sigilen ɲɛna aw cɛbakɔrɔw aw musobakɔrɔw aw n'aw ka diplôme aw n'aw ka tubabu ka jalandenfaw aw bɛ se cogo di o ka kɛ n'o kɛra jamana kɔnɔ aw ka fugariya k'o tɛ fɔ n'o kɛra jamana kɔnɔ aw ka nantankolonya k'o tɛ fɔ n'o kɛra jamana kɔnɔ aw fana bɛ k'aw disi gosi aw denw ɲɛna k'aw ye cɛw ye cɛya tɛ ɲɛ mun kalan dɔrɔn ye dɛ mun tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'a yira a tɛ bɛn alimamiw mɔgɔ si ma se alimami si ma misiri kɔnɔ mɔgɔ si ma se alimami si ma k'i ka kutuba ma ɲɛ an ma t'i ka kutuba corriger an ma taa f'i filila seliji tacogo la an m'a fɔ i filila seri surana an m'a fɔ misiri welela si ka misiri wele cogo ma ɲɛ an ko de jamana laada la jamana maracogo la jamana sariya la alimami depuis ala y'aw da aw bɛ kɛlɛ la aw ye kɛlɛw kɛ dɛ mais aw den de ma sa kɛlɛ la aw ye kɛlɛw kɛ aw buranaka de ma sa aw nin yera maliko fere kelen bɛɛ aw yera tɛti kan aw denw de ma sa aw muso ma sa aw nimɔgɔni ma sa aw burankɛ ma sa donc maintenant sisan minnu denw n'u faw sara k'u baw fana faga a y'a to olu fana ka kuma sa mais jamana fana foyi tɛ digi na fo bandaw foyi tɛ n tɔɔrɔ fo Asim Goita foyi tɛ n tɔɔrɔ fo Wage n'a ka mɔgɔw pourquoi o bɛ n tɔɔrɔ parce que la ni manamana ko kɛra jamana kɔnɔ ka sɔrɔ sɔrɔdasiw tɛ yen jamana kɔnɔdenw b'a fɔ ko démocratie de nana ne nin bɛɛ ye mais démocratie fana bɛ yen i y'a faamu aw nana aw kan ka minnu dabɔ kuma na ka jamana furan aw de kan ka ninnu bɛɛ dabɔ kuma na aw de kan ka ninnu bɛɛ siri k'u siri juru caya ni tamani ta ye aw de kan ka ninnu bɛɛ don kaso la aw de kan ka ninnu bɛɛ dabɔ jamana na aw de kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka ninnu bɛɛ dɔn aw yɛrɛ fana dɛsɛlen n'o la aw bɛ ninnu de kɔ diinɛmɔgɔ bɛɛ mais an ka tiɲɛ fɔ kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛ n'i ye boci juru dɔ sara ni kɔgɔma na dɔwɛrɛ kɔni m'a sara a b'o sara tiɲɛ tɛ wa mais ni musonin minɛ i k'a furu n'a ma surun musonin tere ka jugu ni gilekini minɛ i k'a don ni gilekini man dɔgɔ a kanda faralen don ni toni minɛ i k'a dun ni sɛgɛ ma gɔ a la a n'a man di ten tɛ foyi dilan ten bɛ kelen mun dilan ni mɔgɔ bɛ ka bugɔ n'aw ko n'aw ma to ten k'a bɛ sa n'a tora ten o ka di o tigi fɛn tɛ fatɔ fɛ mais a ka dunan tɛ bugɔ dugu kɔnɔ dɛ fatɔ muru feerela mɔgɔ t'o ka muru tɛrɛmɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ya cɛgana tɛ wa i ye mais a tɛ fasalen fɛ ala kana haramu don cɛgana ni falenw cɛ maliko la an b'an jigi da jɔnni kan
alhamdulillah élection nata ala ka mogo do dama jamana kanu me munu nake mais mali mogo kalanu essayer M5 e ka M5 ni jama baden lajɛ fanga be narak aw ka na ka dɔ ka fanga daraki aw cɔkɔrɔbaw ka ta fara ɲɔgɔn kan aw kelen kɔ ka fanga daraki sɔrdasiw ka n'o fanga bɔ aw bolo halisa aw be kule jalana an dala ko démocratie u y'a minɛ mun bɔra la aw ma se ka kuma aw be fɛ anw de ka kuma aw ma se k'a b'u bolo aw be fɛ anw de k'a b'u bolo aw minnu be fanga ɲini na aw minnu dɔnnen don aw minnu be sariya dɔn aw minnu be jamana sariya bɛɛ dɔn u y'an daraki aw la barakata jango anw u y'a minɛ aw la jango anw warabilen kun ma di go kun ma ban di la warabilen tɛ se ka na ko k'a gɛnɛsi di a fila tɛ bɛn lamu kelen na parce que la musoko kɛyɔrɔ y'i digi togo togo i da y'i gɛnɛtin ti ye mɔgɔ tɛ tɛmɛ o kan i y'o faamuya wa wulu ka ja ka surun n'a ma wuli a kundama tɛ dɔn donc aw bɛ fɛ anw ka mun kɛ i y'o faamuya aw de farala ɲɔgɔn kan ka fanga ta fanga nana u nana minɛ k'u sigi aw ma kuma aw bɛ fɛ an ka kuma parce que a sera mɔgɔ fagayɔrɔ la an fantandenw ka bɔ marifa ka ci aw na aw ka to o fanga ɲinidenya la an ta kɛ fantanden si tɛ bɔ bilen tɛgɛlankolonden si tɛ bɔ bilen ni fantanden mun bɔra u b'i ba bonɛ a ka wolo la ni fantanden mun bɔra u b'i fa bonɛ a ka wolo la ni fantanden mun bɔra parce que fanga nana tilegan fɛ surtout sɔrɔdasi fanga ok ni fanga ka sira bɔra i ba kunkolo la u bɛ siraba bɔ i ba kunkolo la ni fa ma kɔntan u bɛ telu k'a yɛrɛ kunkolo la n'i ma kɔntan u bɛ kunkolo kɛ polisiw jɔyɔrɔ ye ni kɔrɔmuso ma kɔntan u b'o kɛ filenni ye k'a fiyɛ tɔw la donc a tɛ ɲɛ bilen dɛ e sigila sunkalo de bɛ yen o ye mun kalo ye ɲuman kalo mais e sigila o yanni karamɔgɔw ka na u ka politiki dabiri-dabirini pɔyi kɔm na ka taa tuluw sigi ka sugarow sigi ka kɔkɔw sigi ka i y'a faamuya wa ka déplacer ɲini k'u bɛ taa ka taa suntigɛ di déplacer ma k'u bɛ taa déplacer arabita ye déplacer ninnu kun tɛ yen salon wa salon est-ce que a dir'u ma déplacer ninnu kun tɛ yen salon na sini wa salon na sini est-ce que a dir'u ma o tuma o ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ o ala ko ka fɛn jumɛn de kɛ sunkalo kɔnɔ ko n'i y'a kɛ sunkalo kɔnɔ a baraji ka bon ko ni sunkalo tɛ n'i y'o ko kelen kɛ ko baraji t'o la ala y'o fɔ n'i ye ɲumanya kɛ sunkalo kɔnɔ baraji b'a la o tuma ala ko ka saraka bɔ sunkalo dɔrɔn de wa ala ko ka balo di fantanw ma sunkalo dɔrɔn de wa ala ko ka tulu di fantanw ma sunkalo dɔrɔn de wa ala ko ka taa suntigɛ di fantanw ma sunkalo dɔrɔn de wa n'i y'a mɛn sun n'o ye kɔngɔ de ye mun b'a la ka kɔrɔ dun o tuma alimami ninnu kun tɛ yen wa Badalabugu régime la Mamtou Diko a compté salowa a compté salona sinwa et refusé au té salowa ou compté salona sina Badalabugu régime la yakewa amake Bawon Neymar Ousmane Selou Madana Aidara atara salaka bo kaso bombala o ma soro refusé au béa Neymar fongono eta mana mogo datu eta bi balo mais refusé au dun ni ka salaka boro nyuma nyode esgatara amatao Wate taw Ouwe Sebeni ngoro gatuzo Mayi watarana ka kuma be Aya keto ika fo kuka deme di akata di déplace ou ma Nyoron Brésil pele bouye Est-ce que la aye nyoron pele ye ka ta deme du mawa Segou Gilles Bougande Soufi Bilal Est-ce que aya ye kata saraka di refuser nunu mawa Obe mouni la folo ko war tununa au conseil la folo ale bo de la folo Ouwe Djeliba Brahma Traoré est-ce que atarawa alni Djeliba Brahma Traoré bandugu est-ce que atara refusé au film ah amatao Bamako croit Cristiano Ronaldinho choix la baya est-ce que atarawa amatao wa tetakui ya famewa seguka ou Michel Platini ya fa Kane ya fa est-ce que la Kane tarawa amatao wa tetao chrétien ou ka Valderrama est-ce que ata doko déplacer ou bien wa chrétien ou nyamoro Valderrama colombien ou Valderrama est-ce que atara olu matao 600 100 joli kongo bolu law alhamdulillah muso do tara deme kuye
artiste dɔw taara dɛmɛ k'u ye an balaka dɔw taara dɛmɛ k'u ye commerçant dɔw taara dɛmɛ k'u ye opérateur économique dɔw taara dɛmɛ k'u ye i y'a faamu étranger dɔw taara dɛmɛ k'u ye alhamdulilayi Mali ka famille ninnu olu ye dɛmɛ k'u ye bi na élection surunyalen k'an bɛ sunkalo la aw ka taa fɔ alimami ka taa bɔ o la a taa si a ka politiki la alimami ka taa bɔ o la a taa si a ka campagne na alimami ka taa bɔ o la ko sisan k'ale bɛ taa dɛmɛ d'u ma ale de n'u ka quartier ka surun ni bɛɛ ye Badalabugu Urgent Mila Mamutu Diko nin ye mun dribble ye tuguni e bɛna jɔn dribble i bɛna jɔn dribble Aïdara mata u m'a fɔ ko Aïdara taara Farabugu Libéria ne taara yanni ka taa Farabugu Libéria i kun tɛ refusé o la dumuni fɔlɔ olu bɔra Farabugu kana yanni e ka pan olu kunna ka taa fo Farabugu nin bɛɛ dabiri.com mais nin bɛɛ ye jɔn ne nɔ ye jamana opposant nin bɛɛ ye jɔn ne nɔ ye jamana intellectuel mɔgɔw tigɛra mɔgɔ kalannenw de la mɔgɔw tigɛra opposant de la mɔgɔw tigɛra partitigi ninnu de la mɔgɔw tigɛra député ninnu de la mɔgɔw tigɛra mɔgɔ kalannen ninnu de la mɔgɔw tigɛra maire de la mɔgɔw tigɛra sɔrɔdasiya de la mɔgɔw tigɛra polosiw de la mɔgɔw tigɛra jamana marabagaw de la donc mɔgɔw ta dɔw bɛ mun kɛ donc u bɛ mun de kɛ mɔgɔw tora ten Mali jɔbaliya tɛ foyi ye fo mɔgɔ kalannenw olu de y'a ci est-ce que saraka yɛrɛ o nɔnɔmɔgɔ minnu bɔra nin tulu min bɔra nin nɔnɔmɔgɔ min dalen filɛ malo min filɛ nin est-ce que n'i ye nin malo bɛɛ cɛ ka taa di minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔdasiw ani donsow ma i bɛ baraji min sɔrɔ est-ce que i b'o sɔrɔ ni déplacé ninnu ye i t'a sɔrɔ kɔngɔ parce que alhamdulilayi kɔngɔ tɛ maa si fa Bamakɔ ok nin ye tɔgɔ ɲini de ye nin ye tɔgɔ ɲini de ye nin ye campagne de nin ye politique de kalimamiw yɛrɛ ye nin wari bɔ minɛ alimamiya yɛrɛ k'i kana haramu dun alimami mun k'e kana haramu dun aw man kan ka haramu dun aw tɛ baara la métier t'a si la i bɛ nin karamɔgɔ in fɛn fɛn ta métier t'a si la mɔgɔ si tɛ Mamutu Diko ka baara dɔn depuis Ala y'a da hali miniseya a ma deli k'a kɛ Usumani Seydou Madane Aïdara hali tailleur a ma deli k'a kɛ i y'a fɔ Sufi Bilal mɔnsɔnkɔrɔ baara a ma deli k'a kɛ i y'o faamuya wa a ma kɛ o sɛbɛnnikɔrɔ Gattuso o ye tɛkulonin kɛ i m'a faamuya wa mais attends Cristiano Ronaldinho i y'a fɔ Cristiano Ronaldo Bamako kura choix la i y'o faamuya depuis Ala y'a da choix la depuis Ala y'a da toliya a ma deli k'a kɛ i y'a fɔ Buye Aïdara hali ka lampa mɛnɛ a ma deli k'a kɛ hali ka bougie mɛnɛ métier t'u la o mais ni métier t'i la i bɛ nkalon tigɛ o sɛnɛ u ma kɛ karamɔgɔba bɛɛ tun bɛ sɛnɛ de kɛ u ma kɛ Ala kira ye sɛnɛ kɛ ninnu ma sɛnɛ kɛ papaga ninnu kɔni sigilen bɛ yen dɔrɔn Ala den Ala kira den Muhamadu den a bɛɛ bloqué ninnu kɔni sigilen bɛ Magan jɔra Magankaw ma taa ko Ala kira den ka duwawu k'u ye i y'a fɔ Madina jɔra Madinakaw ma taa ko Ala kira den ka duwawu k'u ye Ala kira denw ma Madina jɔ i y'a fɔ Madinakaw de ye Madina jɔ u ye plan dɔ de kɛ mɔgɔw bɛna Ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam nafolo min bɛ sɔrɔ a la Magan État fɛ an ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ na u bɛ fɛ ka taa Madina lɛ donc u bɛ nali mun kɛ u bɛ wari mun sara n'o bɛ don an kɔ an ka jamana jɔ n'o ye an ka Madina jɔ n'o ye i y'a faamuya wa donc o de kɛra ka Madina jɔ mais anw ta silamɛ ɲɛmɔgɔ si sigilen tɛ i y'a fɔ silamɛw bɛna wari mun di ne ma an bɛ silamɛya jɔ n'a ye cogo di an ka misiriba bɛ quartier jumɛn na an k'o quartier jɔ i y'a faamuya wa k'o kɛ immeuble ye mɔgɔw n'o ta luwanse la i y'a fɔ misiriba nɔgɔli o na dabila ni guerre b'an ka jamana na an ka silamɛya bɛ bin i y'o faamuya wa an ka misiriba anw fɛ misiri ma bon ni misiri mun ye misiri tɛ misiri jɛlen tɛ ni misiri mun ye misiri saniyalen tɛ ni misiri mun ye misiri ma lakodɔn ni misiri mun ye o ye Tɔnbukutu ni Jɛnɛ misiri ye an bɛ mun de kɛ pour que i y'a faamuya wa pour que Tɔnbukutu bɛ kisi Jɛnɛ bɛ kisi an b'o kɛ cogo di o kuma t'olu ta la olu kɔni bɛ yen an bɛ ka fili an filila dɛ an ma fili dɛ a y'a faamuya wa www.yerejɛya.com a ye alimami jumɛn bɔlen Mali kɔnɔ ko jama bɛɛ b'a kɔ ko a bɛɛ tɛ yɛrɛjɛya la n'i ye micro jɔ Mamutu Diko da la sisan i b'a bɛɛ lamɛn a bɛɛ ye yɛrɛjɛya de ye i y'o faamu a ma nin kɛ dɛ i y'a faamu a bɛ denw ɲɛna ko nin de don duw ɲɛna a bɛ dɔw ɲɛna ko nin de don a k'a dɔn dɛ a bɛ dɔw ɲɛna a ka tubabu kan nin kelen ça il faut chercher ça
Non, ça, il faut chercher ça. Non, 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 tout sauf ça. Jamana inkoni kono. Jamana inkoni kono. Anye jamana inkono deuni. Non, ça, il faut chercher ça. Au tokan clé. Au beka mali be blokuni tokan clé. Ça, il faut chercher ça. Ambe moune chercher. Ça, il faut chercher ça. Non, tout sauf ça. Au buko tokan clé ne faut. Aflila ko kele ka filiko fla ka filiko saba. Chokoroba, amu fa filila ko saba. Tau fa ma filiko kelenge ame tugu tau fa di ko wa uve mu fa filila ko saba ame tugu de ko alimami do filila ko saba yo fa me wa politicien do ma filiko saba ke ame ta politicien no fa wa ame ta alimami mu ye filiko saba de ke yo fa me wa mbe chokoroba do filila ko saba chokoroba do ma filiko kelenge chokoroba mu ma filiko kelenge ambo lu dalaka netawa surtout chokoroba mu filila fili yere te fo galunte badala bugu rojemila. Bon. Aïdara, bangoni Neymar, ambe tugo ko kadamunika, awire ko foni yanade. Ni ko galon ayote, ni ko kalabantia ayake, ni ko munanfigia ayake, ni ko ya fama me o prevu ye dumeni. Kele fila saba, ya fama wa, ibeka ka sigilila, atumba fe, ibeka jamana chi, atumbe ibeka fe, ibeka gutronda katu dronga dugula, akwa ma delika fama ka wari mine depi ala yada, ya fa sumaila ka wari ayamine, temo usrola, ku ya dama, akwa be sosolike, yeleman debite kwa yadi, akwa bo soso, an tonto, gaku ko ka dira, ne gaku yere kumbe, donc ere ko kimi bolo jam, kima fama ka wari mine, donc esrola oye fama ka wari mine, obeno galon, éviter trop dit ko depuis ala ya daka mati bolo jamoy ma delika moko ka wari mine mais man bolo jamoy ni fa ya dinema yi fa nana dinema nega so mais attends o ko sana kuma di ni mu dabri ni point komi bon alisa o dalen no de la re c'est la meilleure tan folo galon tigeri mais dinne galon tigela ko fana te fo i fa galon tige e o fana te fo dinne nyemo galon tige et alisa au beau confiant la coco au loufana au loup de belame alisa au c'est à trop dit bue aidra yam bella boya ya fawa ko ibeka mai fire marché da ko nam se ka kele ni chenche ne anga chenche tanga kele e ibeka be bine kumam na antaro ko la kasola yani anwa bo ya fawa o fana ko ka ibeka tui ayafo awa fodi bue ma foko ay beka tuy e mam tu diko mo fara o fana bora ko no ko ni ministre bi se ka boy ka ay beka tuy ni aw bi fanga aw bi nunu no fa wune lagi o fana ti se ka fo la ilaha illallah wane ya fo de ne ya fo wa mesigin ka fo wa ma fo tunu na bi se mu na bo ke ne ba fo awen ba do dalu kon te ro taw bulu ni ayre bu don about tudo obodon ni ya nga galon dala nga mine polchu fe nga de sara de suno sa ma sura o ke wa to ke papa hey mali deun mo kala ne ayaw jow la mali député ko ya fama wa aye mali bali surtout bandaw ne afo vraiment sura su kadine quoi mais franchement e yera tika kuma banda bobo tika député go itika kuma o asim goita vous assumez pas parce qu'on yera ta don tchadi on de ka barake no bika ye ni yere malo yai aw yera ka barake no tika ye ya fama wa banda ne afinyera ikumese ka ko kelindro ne ke ni foka ta fo mun kera mali be dale metula munu nye mali wari duku bemne ku do kasola ali ni kuma ble ma papier signé ble ikumbe sa ni mali don kwa ni malidon kwa sankorotai ibi saka malidon jigito dalen tuka munu ye wardu naw ku sera ku mine yafa asim goita munu ye wardu naw ku yo mine en tant que aw molu mine mopti kelema ban aw ma do kidal fanga yere ye munu nye papa mais naw sera ka mopti sécurisé à 100% o bela malidon mina o nyininga kidal ko ina munu ye wardu munu ye jamana wardu ko lu mine ka mopti basi anga do kidal aw ka mission bana na ya jaw kana election yere labe ni mu go ka bita bo aw ka ba bo place la aya fa kunchi akwa ba kunchi fo ite bola beba do ola akumbe do ka obi ka barake Idriss Déby nunu nana yu bangata me mo ye bara fana yu mielo mais aw ta de mo ko ma fudi aw ta mo ma fuyi wallahi
talahi billahi aw ka d'anw ye quoi mais ne kun bɛ fɛ aw ka kɛ cogo min c'est à dire jamana in kɔnɔ politicien kirikara ninnu aw k'u bɛɛ bali ye ne kun bɛ fɛ aw ka kɛ cogo min na y'a faamuya wa jamana in kɔnɔ opposant kirikara mun ni mun tɛ tiɲɛ fɛ aw k'u bɛɛ bali ye jamana in kɔnɔ y'a faamu diinɛ ɲɛmɔgɔ mun n'a m'a bila place la ni mun bɔra misiri kɔnɔ aw k'o bunte fo japaga ni mun bɔra misiri kɔnɔ aw k'o bunte fo totowo la ni mun bɔra misiri kɔnɔ aw k'o bunte ɲɔgɔn ma aw k'o bunte aw ka jamana basigi aw ka sécuriser popomani ni wawo ni kiriti karata aw ka bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kɛ wo la k'aw sigi dictature foyi tɛ bɔ a la mais a ka sɔrɔ mɔgɔw fana ɲɛ b'a kɛwale la kɛ tiɲɛ tɛ wa a ka sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ ko dɔ la a ka sɔrɔ mɔgɔw dalen don mɔgɔw ɲɛ tɛ foyi de la quoi o de bɛ ka mɔgɔw faga quoi mɔgɔw ɲɛ tɛ foyi la o e musokɔrɔninya diya ye ko kɔrɔla kale mais ko min kɛra kunun n'o bɔra musokɔrɔni mun kɔnɔ o sa kuma sera tiɲɛ tɛ wa kunun ko mana bɔ musokɔrɔni mun kɔnɔ o sa kuma sera mais attends ni k'i bɛ mugubani kala gɔnna mais ata i ye kumaba de fɔ n'i y'a kɛ yiriboloba caman n'a o damun da kɛ n'i ye yiri jamanjanba sanfɛla kɛ bulu n'i ye yiri jamanjanba sanfɛ yiribulu kɛ wari ye mais musow b'u furu siri gɔn ma parce que u b'a fɔ gɔn bɛ se ka taa yɔrɔ jan gɔn cɛ ka jugu mais a naji ka di gɔn ka cɛ juguya t'a ɲaji la o kadamaden i cɛ juguyara cogo cogo i ɲɛ fila tɛ se ka ɲɔgɔn ye o i y'o faamuya wa parce que fɔ ko ko dɔ faamu aw ka di mɔgɔ ye mais ko dɔ ka di mɔgɔ ye tasi nege kumakisɛ bilennen o b'a nege bɔ mɔgɔw la aw ka di mɔgɔw ye dɛ mais i y'a faamuya wa Mopti ni Kidal sɔrɔdasi faga de o de ye aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la ko dɔ ka di mɔgɔ ye tasi nege kumakisɛ bilennen o b'a nege bɔ i la a ka di mɔgɔw ye dɛ mais opposant ka kiriti karata ko in ye aw nege bɔ den bɔ mɔgɔw la aw ka di mɔgɔw ye dɛ ko dɔ ka di mɔgɔ ye tasi nege kumakisɛ bilennen b'a nege bɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka présidentya in o de ye aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la diinɛ ɲɛmɔgɔw ka y'a fɔ bila jamana in o y'aw ka ko nege bɔ mɔgɔw la y'a fɔ opposant ka bɛnbaliya in o ye aw yɛrɛ ka ko dɔgɔya mɔgɔw bolo Mali Mopti basigibaliya y'aw ka ko goya mɔgɔw ye an tɛ ka foyi faamuya papaga donc je crois nin kun ye deuxième partie émission kolonkalani nin kun y'a deuxième partie an bɛna kolonkalani ye mɔgɔ mun minɛ mais an ka cɛ dɔ kɔni fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna bandaw il faut essayer a ka ko dɔ kɛ quoi jamana in kan an ko y'an ɲɛ la quoi i y'o faamuya wa il faut k'a ka ko dɔ kɛ mɔgɔw bɛ se ka ko min ye i y'o faamuya wa sinon an ɲɛ tɛ foyi la foyi tɛ ka faamuya anw ni ala cɛ jamana mun bɛ ka bin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen hɔrɔnya la ko i ye rebelle ninnu natɔ ye Tchad i bɛ jɔrɔ ni Mali ye mɔgɔ o mɔgɔ rebelle natɔ filɛ nin ye u bɔra u natɔ yera Tchad président wulila a taar'u kunbɛn a kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ a kɔni taar'u kunbɛn mais sɔrɔsiw nata bɔra anw fɛ yen jɔnni tun bɛ fanga la wagati ATT Tchad président wulila de ka taa ka rebelle affronter a nin tora la ATT Nigériens y'u natɔ ye Hausaw olu ko k'aw tɛ sigi soit a ka marifa bila y'a fɔ a ka don sɔrɔsiya la soit a ka taa ka bɔ yan olu y'u natɔ olu kunbɛn ka tiɲɛ f'u ɲɛna u nana don ba Maliba kɔnɔ ka jɔnni to fanga la an ka général mun ɲɔgɔn ma ye ka jɔnni to fanga la an ka sɔrɔsikɛ mun n'an bɛɛ dalen n'u la o m'u kunbɛn o ma f'u ka taa o y'u lasigi a m'u ka marifa minɛ ka tila ka wariba ta k'a d'u ma tuguni n'o ye Amadu Tumani Ture ye u filɛ n'o sigi de la dɛ ko parce que ale tagali kun tɔ ye kalo 6 e manden cɛ ni manden muso ATT Niger président ko non soit aw bɛ marifa bila aw bɛ don armée la aw bɛ intégrer armée la soit aw tɛ sigi anw fɛ o kɛra tiɲɛ ye dɛ i y'a faamuya wa Tchad président y'u natɔ o taar'u kunbɛn o ni tora la ATT y'u natɔ ye ATT m'u kunbɛn ATT m'u gɛn ATT tilala de ka wari ta tuguni k'a d'u ma k'aw bisimila aw ni ce ani baraji mɛnna ka aw de kɔnɔ k'u ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ d'u ma lɔbɔ cɛ a y'u reçoit i y'a fɔ lɔbɔ den faw a y'u reçoit ATT de den faw aw fa ka baara kelen dɛ alihamudulilayi ala ka lahara sɔn suma ye mais malidenw bɛ dusukasi pilisi sɔnja mun na e tɛ ka la ala minɛ aw fa ka dusukasi don aw fa ka sɔrɔsi kolonya don aw fa ka armée tanya don aw fa ka armée dɔnbaliya don
do aw fa tora ka place ɲini na aw fa siranna ka kɛlɛ kɛ pour que a bɛ to a jɔyɔrɔ la n'ale taara a ka bilibili malidenw da la aw fa y'a bilibili an da la ka sɔrɔ ka taa lahara ATT den faw rebelles ni djihadistes ni terroristes u ka fanga sɔrɔ ye aw fa il a fait de son responsabilité aw fa ka généraliya galon do aw fa ka sɔrɔsiya galon do aw fa a kɔni usara ni tɔw ye mais sɔrɔsiya okumu kɔnɔ aw fa ye il a trahi le Mali aw fa ɲɔgɔn traitement na Mali armée kɔnɔ billahi aw fa ɲɔgɔn traitement na a ɲɔgɔn général Kolonde ma na Mali kɔnɔ ATT ɲɔgɔn général Kolonde ma na Mali kɔnɔ ATT ɲɔgɔn sɔrɔsikɛ fugari ma na Mali kɔnɔ ATT ɲɔgɔn na jamana cila ma na Mali kɔnɔ ATT ale de nɔ don n'i ka ɲuman nana a ka ɲuman bɛ fɔ ye dɛ mais aw fa n'a ka barakolondenya nana ATT ɲɔgɔn barakolonden kɛlɛ ma bɔ Mali kɔnɔ i y'o faamuya tɔ ninnu tɛ sɔrɔsiya dɔn ale de bɛ sɔrɔsiya dɔn un général e bɛ mais attends e bɛ général e bɛ se ka rebelle un rebelle k'a reçoit ka tila ka wari d'a ma n'a ka marifa ko parce que e bɛ taa e ka taa dɔrɔn kɛlɛ kana kɛ parce que a ye coup d'état kɛ a ye élection organisée a taara en beauté donc o de kama a seginna ka na tuguni i y'a faamuya wa a taalen en beauté ale il y a ou be fait ka warba dama parce qu'il était le premier ka élection organisée Afrique kona ka coup d'état ka élection organisée ka ta en beauté ayo munke américain nya wele ka bla segelen furakɛ la yo fama o politique banain ka warba di ama ka ta labɛn sisan no président kama parce que a tara en beauté il mo fama wa maintenant kanana kana ke président donc ça non il y a fama on change pas une équipe qui gagne et rebellion nana de ka jamana na a tagali kunto e kalo woro maintenant ça abo rebellion maintenir ka wardi oluma maintenant les surasi de ale mana se ka tatuguni mu mena sigi onu be bilibili tuguni ko tinye coup d'état ni marfachu ni kidal ko kuma be fo ou bina ko l'homme à la place qu'il faut ko kana ni ATT ye tuguni abaye na bina ta en beauté pour que ka se kana tuguni akumbo drone no fait sinon pas bra donc ame tien fo nyonyena voilà yo famawa donc ATT naga général Kolondia rofo nini do sinon ya fama ka barake no sera obe faide mais sur la plan kono il est militaire le plus fainéant que le Mali n'a jamais connu billahi talay il est militaire le plus traître que le Mali n'a jamais connu ya fama il est un faux général billahi na kra sur la comme moins corriger sur la yere la ali piene ou sarane ATT sur la domaine kono piene un piene cadre âgé ou quoi vous savez ATT un général Mali région du même ATT mamunke depuis ala yidaima fouer que sur la chako un général ka claqué qui est présent et ka cla ika rebelle ou reçoit ika jamana kono olu nu ka keleke mina ka claque warta ka di olu ma chien clenta chien flatté comme parce que ke tagali toy kaloro hein o biri ya fama o ATT ko la sanogo fana nana ko na be bere uruji munu bolo wala sa olu kana se ka do ko na o bere uruju ko olu fana déplacer tugunu ko olu kana sanogo faga olu fana nana sanogo ma faga sanogo olu faga ya fama wa ama ko na soroble rebelu nanu jo ko na dala bere uruju faga sanogo bora fanga la ni bema ke malika perdia ni bete dabri ni point combien aba dabri don dala donc bandao il faut assumer il est sur la chide ni ya assumer au befo il quoi fait ni ma assumer au befo Assim Goïta il faut assumer ibe yoromina ika kro ni Tchad président de a de la ka bana malaw surasi Tchad président de mun banana malaw o de kelen flene président yo fama wa Tchad président ale afa sara keleke yoro la OK Tchad président de ni mu kera président o yera nana malla aw deselenga ta mobti Assim Goïta ban la ilaha illallah mo malwado Assim Goïta Tchad président din o nana keleke fa en fa jamana kan fa jamana ne fa jamana nunu fa jamana olu fa jamana kana on bobulula o jamana kele aw sigilen be Bamako aw ma se ka ta morti aw mata depuis bandaw kɛra président la mata san depuis bandaw kɛra président bandaw ma se zerani ngoro folo albat billahi ali zerani ngoro bandaw ma se folo jango san o be yana wa jango mopti donc franchement ni wo kolongala ni deuxième partie
Mane chani mane muso moru ni kramo somo ni donso kana balabado. C'est dans un gros blé à Danki Sedande. One love à vous tous. www.com ni en émission deuxième partie. Donc amène bla kulongalani mo minamino la. Nente amène bla ni émission kulongalani deuxième partie. Si ça amène la troisième partie la kulongalani mo mina. Kuma sisuko ko betro di mandenda sel ko betro di ase to play ko betro di gari ko betro di. Quand bela jelen fo champion ko betro di TJ ko be Abdoulaye ko betro di. Aw fɛn fɛn min na k'aw bɛɛ lajɛlen fo kana balaba sitan den toro yirijugu feere an bɛna tiɲɛ basakili den ci an bɛ nin bila yan nɔ a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ a dankisɛ kuma bɛ a dankisɛ kumaden bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumabaden one love à vous tous www.com mɔgɔ t'a dabiri an dala Assimi Goïta Bandaw Muktar Wan wage y'i fara kɔnɔ 3W yɛrɛjɛya.com an t'an yɛrɛjɛya mɔgɔ t'a dabiri an dala kiri ani wɔyɔ kunfin subaga soma a tubabulama bamanan a walijulama karamɔgɔ dasiri kelen ka filan ka saban ka dayi sama hali si jajuru waw do ka n'u ka ti ka na ka zɛ so n'u ka rima n'a ka kwada do n'u tina honyu hozin honyu hana wɛ habwɛ a dankisɛ dande gawa be mawa be 150 sala shwa klima kala jifire la poporo lo debe minɛ ngan tu minɛ ngatime gidigidi a wo maram poporo flengolo ci pa da ka tarase kolongono bi ka wade buru jafe mɔgɔ tɛ burufeerela kɔrɔ dumuni na parce que o n'a mɔlen o ni dumuni mɔnen de bɛ ka yala kana balaba karamɔgɔ dasiri n'a ma jamu ye i bɛ ban bala k'i fiyɛ ne de ye bala ye a dankisɛ dan den ok voilà sisan an b'a signé lɔkɔ bɛ yen gabugu bɛ yen guakulu bɛ yen lɔkɔ bɛ yen guakulu bɛ yen gabugu bɛ yen charbon bɛ yen finfin bɛ yen tasa bɛ yen masa bɛ yen nasa bɛ yen tasa ni masa ni nasa ni pekime ni kumete kume ni hamara baya ni pɛnpɛn ni ka jabajaji kana balaba.